Ayan o, 3.5 yan mga boss. Three five. Pwede mga boss. Three five yan. Lang, 3.5. 3.5. 3.5. Isang libot, meron tigawa 1.5. Ayan o. Oh, meron daw ito 1.5. Kay Boss Rod, tawagan nyo lang. Pero ito 3.5 to. Magkano na to? 3.5. 3,000 bilibili. Ito yan, Spartan din. Spartan. Bawas pa naman sa kay Boss Rod. Bet, Spartan. Spartan niya, Black Spartan. Okay, ito mga boss. 3.5 to Golden Boy. Boss Rod. Sayang sa video, no? Sayang, no? Hindi talaga na-upload ba? So 3.5 oh. 3.5 to 3.5. Nawala si ano no? Si Ken. 3.5 oh, 3.5 to. Wala kita ng August. 3.5. 3.5. Diwa ka number? Hindi. Oh, sige. Dito yan si boss. Oo, hindi pala nag-iwan ng number si boss. Dito yan kay boss. Oh. Ito na mamalo. Ayun, mamalo. Biglaan mo. Ano to boss? Ano lahi nito? McLean? McLean daw to. 2K lang. Taga-tagig. $2K sa mga taga-tagig to. McLean. Ito boss, ano lahi to? Ayan. Oh. Ayan. Ito yung nanay na ni. Yung nanay niya. Ayan o. 2K lang din to. 2K lang din daw. Maganda ng ano ni boss oh. 2K. Yan dala mo boss. 2K din. 2K din daw to. Boss paulit. Boss. Ayun o. 2K. Sa mga taga-tagig ko boss. Ayan, 3K daw to. Kunin natin number ni boss. Dito. Yan ang number eh. Malaking bagay sa online ano. Yung mga tumatawag sa inyo boss. 3.5 mga boss. Okay, ito mga 3.5 din daw kay Boss Rod ko.
3.5. 3.5 din, 3.5. Ato. Pwede ko bigyan ng 1,000 yan. Okay. 3.5. Three five po, 3.5. Turuan mo yan. White Hatch. 3.5. Eh, Boss Rod. Hindi ba lang? Ito, Golden boy yan. 3.5 din. Three five. Libo, boss. Ano mga lahi nito, boss? Camping. Eh, 2K daw to sa mga taga-tabi. 2K lang. 2K. 2K, no? Okay. Pagtingnan yan. 2K Bola. lang. Ha? Dalawa. 2K lang? Eh, Boss Randy pala lahat to eh. Oh, ang daming dala ni Boss Randy ngayon, no? 2K daw, 2K. Anam light, sinipon. Bili ka tayo. Oo. Oo, mahalo pa lang. Masisira ako dyan. Okay. Hindi na pwede. Oo. Eh, Boss Rod po mga kabiyahe. Ito kay Boss Randy. Di alam ni Kuya eh. Oo. 2K daw to, 2K. Daw to, 2K mga kabiyahe. 2K. 2.5 to. Okay, boss. Ang lahi to, boss? Ang lahi? Gilmore. Ito? Pumpkin Blues. Ayan. Ito, 2.5 lang to, 2.5. Ito, 3.5. Pumpkin Blues. Ayan, Gilmore to. Ito mga boss, 3.5 lang daw to. Oh. Eh, boss Marlon to. 3.5. Ayan, oh. 3.5. Ay, 3.5 pala, 2.5 boss. 2.5 lang. Ayan, 2.5 lang boss. 2.5. Ayan, oh, dalawa 3.5 daw mga boss. Dalawa 3.5. 1.5 lang yan. Oo, 1.5. 2.5. Ito, dalawa 3.5 daw. Dalawa 3.5. Dalawa 3.5 nito. Ito, 1.5 daw mga boss. Kay Boss Randy to. 1.5 to, 1.5. Ayan ba? Ayan. 2.5. Pwede natin bitaw. Bitaw natin. Pwede daw bitaw. Pwede bitaw anytime. Boss Randy.
Ayan o. 1.5 lang to, 1.5.